Hello, maayong buntag sa tanan. Labi na sa atong mga kaigsuunang mga Cebuanos nga nabiktima in town sa makusog nga linog. Kini si Bishop Abet, no? Adlaw karon nga Huwebes, October 2, no? Adlaw pod piyesta sa mga anghel nato nga magbalantay. So nindot ni nga adlaw nga mamalandong ta sa nahitabo, bisan sa kasakit o kaguol o kahadlok, salig lang ta nga naay Ginoo nga nagbantay nato. Unya kato ato mga igsuon nga nawala tungod sa linog, ato silang isalig sa mga kamot sa Ginoo. Sayod ta nga ang Ginoo dili magpasagad. Lisod sabton ang nahitabo, pero ang atong pagtuo nagtudlo nato nga everything is under control by God, no? Kontrolado niya ang tanan, o ang atong mga igsuon nga nawala, nakabsan og kinabuhi sa maong hitabo, silang tanan ipahilo na ra sa Dios dito sa iyahang gingharian, no? Daghan sa ako mga higala ug mga kaigsuonan nga ang utana unsaon nila pagtabang ang paghatag ang ilang tabang para sa mga nabiktima sa linog. The best way gyud, ang pinaka nindot nga paagi is ana mo sa inyong tagstag sa mga parokya mo coordinate, no? Unya ihatag ninyo ang inyong donasyon, either money or in kind, sa inyong mga pari din ha, alam sa inyong padikura o kahadya sa opisina. Pero siguro alam ninyo mga igsuon nga ang tanan nato nga donasyon ma-accounted gyud, kay magbantay ta karong panahon na nga kay daghan man gumunga mo sakay sa panahon, no? Nga mohatag og mga pamaagi nga ang atong donasyon maadto sa laing mga daotang mga kamot, no? Labi na online, magbantay gyud mo ha, ay mo pataka og hatag sa inyohang mga donations, labi na cash donations online, kay daghan mga scammers karon. So siguruan ninyo nga legit ang mga accounts nga inyo pagasudlan. Kami sa Archdiocese sa Cebu, karong buntag among ipahilo na ang tanan, mag-meeting man ko. Doon ako'y meeting uban sa ato ang mga heads sa Commission on Service o sa mga tao nga motabang nato, ipahilo na namo ang mga paagi kung saan ninyo pagtabang. Pagkakaroon nga wa pa namo kana ma-announce adto mo sa inyohang mga parokya o itunol dito ang inyong mga tabang. Ug amo ning paningkamutan nga mapaabot jud sa mga pamilya o mga tao nga labing nanginahanglan. So ako lang ning giuna-una pagpahibalo ninyo kay daghan naman gunang utanan, no, sa unsang paagiha. You will know soon unsa gyud the best way nga mahatag ninyo ang inyong mga donasyon. Pero kadtong naara sa Cebu, nay mga parokya dire nga amo nang gipahibalo nga dawaton ang inyong mga donations. Importante lang nga ma-properly recorded para ma-accounted po nato, ma-report po nato ang inyong mga donations para nga masugdan ginato pag-practice kini atong gitawag og transparency and accountability, no? Kay mao man atong paningkamutan nga mapahiluna nato sa bisan unsang paagi niya kining panahon sa linog na ay kalamidad nga nanginahanglan ta mo fundraise, kinahanglan sugdan nato ang paagi nga kanang transparent jud niya ang mga nakadawat, accountable pud sa ilahang nadawat, no? Kinahanglan mapahiluna nato ang tanan. This is our way of contributing to society, no? We can give an example of what it means to be transparent and accountable, no? So si Bishop Abet ni nga nagdasig natong tanan, di lang ta magpawalag paglaom, no? Let us encourage one another, no? Na ay Ginoo nga nagbantay nato o magpahilo na ang tanan. Sa pagkaroon mao pa ni ako ikasulti ninyo ha, kay padulong kumutambong sa among meeting, magpahilo na mi. But once again, akong pagdasig sa tanang mga tao, panahon ni nga ipakita nato ang atong pagka-Kristiyano, no? Ipakita nato ang atong pagbati sa usag-usa, no? Ang atong matagtabang dako og kapaingnan, no? Maghatag ni paglaom sa tanan nga nabiktima sa linog, no? Kagahapon paglibot namo, daghami nakita o nakauban nga mga tao nga nabiktima gyud dihay mga nawad-an sa mga minahal o sakit kay bation. Pero I'm just so privileged, no, nga makaduol ko nila o niya makahatag ta sa ato ang simpatiya, no? Bisan nga ato ang paghawid, ang atong pag-ampo nila, makatabang og dako, no? I'm sure nga ang mga nabiktima sad nagaanan sa ilahang balatian, no? So mga igsoon, continue to pray for one another and please keep safe, okay? God bless everyone.